Hello guys, welcome back to my channel. I'm here with another video, and yeah, last time polung la video de moi apni subscribe kuribina request kurise aro bishi manuba subscribe kurise kun notun subscribers kana je apni bishi thanks apuna channel do subscribe kurani de aro ajibi moi notun ekta video luina nije moi hometown dia je aro Naga food, ekdom varieties of Naga food we enjoy kore ase. To aji ekta recipe ta luina aina ase moi moila parents kan bai chikaise to apnan ki dikhabo aji moi. So these are the ingredients. Use any smoked meat, sokan mangso kundu sokan mangso bi use kori lobi. Edu green chilies ase aro edu bitter eggplant ase mohan likok koe. আর লোটা কথাবরা মুলা মমরা কইছে খঙ্গো কই নেকি ইয়া খঙ্গো কই দেখিছে তাই তো এটা লিকক ছোট ছোট বালা দা আছে তো তিতা আছে তো দিস ইজ বিটার এন্ড ড্রাই কিং চিলি বি আছে তো আজি ইতুলা রেসিপি মই বনাবলে আছে সো ফার্স্ট অফ অল মই নিদো মাংস দো ছোট ছোট খানা কাটিব we will mince the smoked meat. Itu bichi laga dao laga itu bichi to itu first nana maribi. Dia mara bichi de mangso to chutu nana. So iman chutu piece nana kati dibe. To itu sok to ina kati bode. মাংস তো ভালো কাটি দিয়েছি ছোট ছোট কোনা আর ইদুর আমি ছোট ছোট পারিলে কাটিবি কো নয় সো মাংস পার্ট তো হইছে এতিয়া এদু তিতা গতি দো লিকক তো দিনিগা আছে তো তখন ইতো উলাই দিবি দোলাই না ওয়াশ করব we will wash this bitter eggplant. Ija to bunawo mohan pani haliwo boila idi likok green chili ar edo dry king chili do sob halina bunabo nimok na pawar bide haliwole itu mungkin half an hour nisna bunao cover kuna bunabe de to half an hour bishi de mircha do aur king chili do aur likok to naina mihim gorbo चलो एक बार सब्जी तो सबो और अलग 2-3 minutes हो बिस्दे मर्चा कंदो मिहिन गुरुबो
মিৰ্চা খানটো পাকিছে এইটো ওলাই না মিহিন কৰিব কিং চিলি king chili tada ko chesho যেটা সব মিহিন করে দিব কিং চিলি tada হারাইছ নি ভাবিছিলে পাইছে আউ सब मेन হৈছে লিকক তো এটো সব বলাইলে তো নহব বেশি টাইম লাগিব এটো কারণে একটা শর্টকাট করব সিধা না মিহিন করে দিবি এনা করলে লিকক তো সব স্ম্যাশ হয়ে যাব লিকক তো সব মিহিন করে দিছে এতিয়া রাজা মির্চা আর গ্রিন চিলি মিহিন করে দাও ওপর চালি দিবি কিন্তু আর অলপ বনাব পানি অলপ কম দি হন আছে তো নিমদি অলপ হালি দিও মই আর পানি তো শুকিব টাইম দিয়ে আৰু একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট ডালিবলৈ আছে ইজ কাবৰ কোনা বনাব পানি তো নুশুকা টাইম দিয়ে ইটো ড্রাই ব্যাম্বু শুট আছে তো ছোট আলাদা আছে ইটো হালি দিবি লিকক তো তিতা আছে এজনী মানে ব্যাম্বু শুট তোলে পিছি আনি দিবি ইটো হালা বিছনে কভার করি না 2 মিনিটস ছিনা আর কুক করব সুগান বাস নিগানো হালা বিছনে এক পানি হিলাই দিবি আফটার 1 মিনিট হিলাই দিবি আর পানি তো আর আছে যাবি না এটা শুকাব লাগে পানি তো শুকিবলে আছে তো ইদিয়া লসুন হালি দিব গার্লিক হালি দিব গার্লিক এদো চাক কোনে পর মারি দিবি কাবর বি ফেলাউলি কাম নাই চাক চাক কোনা বাস এক পা চাক চাক কোনা মারি দিবি দিবি দে এদে হালি দিবি এনা অনেক পর হিলাবো আৰু কভার করি না বাস 1 মিনিট বিছনে নামাই দিও হ্যাঁ তো স্মোক মিট আর লিকক তো ইমান ভালরা বনাইছে লিকক তো তিতা হলবে মিট বনান ইমান টেস্ট হয়ে যায় আর সুখান বাস নিলা দাঁড়া তো লিকক পুনাম দে বাস ঠেঙা কান অলপ বিশাল দিম না তো তালা তিতাটো অলপ ইমান তিতা নাথাকা হৈ যাব তো ভাত দি ভাল অলপ খাবলৈ আছে মই ইমান ভাল হৈছে দে ৰিয়েলি দিছ ইজ টু গুড আৰু আপোনাক বেছি থ্যাঙ্কস সাবস্ক্রাইব কৰা আৰু কোন সাবস্ক্রাইব কৰা নাই মৰম পৰা সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি
and if you like this video, please give a thumbs up. Also don't forget to hit the notification icon. Thank you so much guys for watching this video. Bye bye.